जरा तंखौ बाबो थानसाके तंगनाइ तंखे जोतो नो बाक्सा तामो नानी तेतो मुने तुतुरिरुवानु दफानी बागै थैचु पुरि ओबिनी BELAI no HAMBAI sini bukuk sorgo srino bini khorang gede bai sinor sap khnar man bagai aw kubino jora layaku sing jora tong sini jora no nargi mani ang tangkai sini bagai o jora kemai thangnai hesi abon baino singno resabung ni bisingtei singno joto no sini khawo singno muitu klangi thanga sini bukuk sorgo srini bagai tai waisa pal ki yapa khoroni phali HAMBAI tabuk ojarawo Human rights and constitutional rights of the process denied for decades. O topic nate kok sana bagai dang shawo kobogo. Chini Dholai district ni President Boramgunang Rotis Tripurano. Iseng jotono sini pal baksa ka sini sa Rotis Tripurani bai bai no bin bai pal ki yafa khorob lai nai. তিনি 2 বছর পরে ত্রিপুরা মথানি প্লেনারি সেশন নি তিনি সেকেন্ড সেশন
পইলানো চিনি যতনি খাসুকসা ত্রিপুরাসানি খাসুকসা চিনি বেলেবেল বোয়াগ্রা বনো आं खुलुमो याफोराव मन्चआव आचुकजाक आचुकथाय आचुकजाक ত্রিপুরাসা मुक्तिनि बागै जाति अंगै बोसोरजाक चिनि बरम गोनां प्रेसिडेंट बि कै रांखलनि नेतृत्वे चिनि सभापति मंडली Honorable opposition leader of opposition Sir Onimesh Debbarma এবং বিনি লগে MLA song Honorable MLA song TTADC ni chairman CM বরম গানাং CM তাই MDC song EM song যতনো হামবাই জানগো তাইবো হামবাই জানগো respected delegates যারা তিনি ফাইমানজাক ফাইনাই বংথনো আনি শারীরিক বেশি ব্যথাইয়া আবনবাই আং চিকনতে বারাটাকে কয়েকটা কক সানাই আনো যে ট্রফি সাজাকমানি আবংকা হিউম্যান রাইটস তাই যিনি কনস্টিটিউশন যে রাইট দুই অবতে কক সানানি বাগৈ মানব জাতি শ্রেষ্ঠ জাতি পৃথিবীনি বুকে চিনি যে জাতি ত্রিপুরাসা জাতি ৫,৫০০ বছর এই ত্রিপুরাসানি বিনি যে ডাইনেস্টি তঙ্গু জাপাননি পরবর্তীকে চিনি ত্রিপুরা তাবকবো মকল মুক্তি কাবৈ তঙ্গু চিনি বড়রক তাবক তুইনি ওজাং পার চিনি হা করিখা বরক বাংলানি খাগড়াছড়ি পানছড়ি রাঙ্গামাতিনি অর্ধেক অংশ সিলেট ডিস্ট্রিক্টনি কিছু অংশ দিয়ে তাকবো চিনি বড় রক তঙ্গু বরক খাইগো চিনি রাজা মহারাজন খুলুমো বরক মোতায় হাই পুজিও বরক এককালে ত্রিপুরা রাজ্য তংমানি বরক তাবক চিনি কসাল থাঙ্কা जोंबाय कागैमा থাঙ্কা বরক কাজে চিনি যে সমাজ চিনি জাতি চিনি এই অবস্থানের মূল কারণ তাম্বা মানব জাতি মানবাধিকার লঙ্ঘিত অংখা আবনে বাগে নিজ নিয়ে অধিকার শিক্ষা সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক অধিকার সমস্ত অধিকার চিনি ইয়াগনি কামাই থাকা আবনে বাগে তিনি চবা চিনি যে সাংবিধানিক অধিকার দিয়ে তিনি চবা এবং আন্দোলন जों मा খাইলি চবা এবং আন্দোলন খাইনান থান্দানি गोबां मानसिनि बरक यागो कमाई थांका जों जथनो तासिं साका चिनि गौरी शंकर रियां चिनि ताको वकरा काहाम काइनो आरो ब्रिफ खाइ साइ थांका जों सियो सारा भारत बर्ष যদি নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান বিবিধের মাঝে মহামিলনের ভারতবর্ষ যদি হয়ে থাকে তাহলে আনি ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা সেনা বাড়গই কোনদিন সংহতি অংমাইয়া যে সংহতিনি কক সুইজাক তঙ্গ নিশ্চয় আনি ত্রিপুরা রাজ্য চিকন ত্রিপুরা রাজ্য কোনো আনি ত্রিপুরাসানি কক মা তঙ্গ যেখাতে চিনি বড় রংনি কক তঙ্গ রাজা মহারাজা আর চিনি ইতিহাস পূর্বপুরুষনি লাইবুমা চিনি তঙ্গ কাজে তাকু বুকুসং এই যে মানব অধিকার লঙ্ঘন নংমানি পরে সাংবিধানিক অধিকার চিনি খর্ব অংখা অধিকার করিখা जों যতনো সিওয়াবো 1984 সন যখন ত্রিপুরা 6 শিডিউল অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল চালং পুও নিপেন চক্রবর্তী তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ককথাইসা সামানি তঙ্গুয়ার আমরা বাঙালি যখন জোরদার আন্দোলন খাই যখন সংখ্যা এডিসিকে ওই গোমতী নদীর জলে বাসিয়ে দিতে হবে এই এডিসি আমরা গঠন হতে দেব না যখন সাপুরতাম সাবা নিপেন চক্রবর্তী আলমিরাটা ওদেরকে দিয়ে দিয়েছি কিন্তু চাবিটা আমার হাতে রেখে দিয়েছি তিনি জরাগো তিনি আবার তুমি বুঝিখা এডিসি মাত্র 2% বাজেটে মাত্র 2% অধিকার চিনি এডিসি আলমারি বনি ইয়াফারি রেখা চাবি খে বনি ইয়াগো তংখাতাবুক অর্থনৈতিক যে বান্দার অর্থনৈতিক যে ক্ষমতা যত বনি ইয়াগো তংখা চিনি ইয়াগো তাবুক করি
এই যে নিপেন চক্রবর্তীনি সুদিক বুঝি সামানি কক তাবো হারে হারে जों তেরমানি দंखा আমনি বাগৈ জেলা পরিষদ কাশনিনি বাগৈ যেভাবে চক্রান্ত খাইজাখা চিনি ত্রিপুরা সারানো ধ্বংস খাইনানি যেভাবে চেষ্টা চালাক জাখা আবো সাজাকা দাঙ্গানো উস্কে রিনানি বাগৈ নিপেন চক্রবর্তী একটা উক্তি খাইমানি তঙ্গো আমি যদি উপজাতি হতাম তাহলে আমিও উগ্রপন্থী হতাম আইকে মন্তব্য খাইয়েই তাবুকে এককালে চিনি ত্রিপুরাসা বলতেই উগ্রপন্থী হিসেবে পরিচিত অংখা गोबां मानसिया थै थाङा गोबां कृषक श्रमिक जुमिया कृषक चिनि थैका फेक एनकाउंटार हकुतिसा आनि हकुतिसा खरकसा 5 সন্তানের জনক বুফা বুথার জাখা পুলিশনি গুলিবাই বুথার জাখা আবথাই गोबांमा सदर एलाकायाव गोबांमा बुथार जाखा अमथाय गोबांमा त्रिपुरा राज्योआव बुथार जाखा हिउमेन भाइलेंस जङै थांखा मानव अधिकार करिखा चिनि बरकनो सै मोसो खाइके ककय बुथार जाखा चिनि परिचय एकमात्र त्रिपुरासा उग्रपन्थीर दल एरा उग्रपन्थीर दल पाहाड़ থেকে ছুটে এসেছে ত্রিপুরা আগরতলায় जों আগরতলা फाइमालिया আগরতলা काइमालिया जों आबती परिस्थिति चिनि बिसकां फाइसु पाइका मकल मुक्ति कालाइया आंदोलन चबा खाइमानी 1984 साल 84 सालो जून जुलाई मासे मुसुक वाक बुजाकते खाइ बुजाखा 14 दिन पुलिस रिमाइंड तनजाखा एकमात्र जातिना हामजाकमानि बागै दफानि चबानि आंदोलन टीएसएफ ने आंदोलन टीयूजेस ने आंदोलन कारा खाइनानि बागै आफोर जों हायके कष्ट माखायका आबथाय गोबां मान नेता लिडार्स रक जों जेल खाना हयते आरम्भ खायै कत जागा मा थांका श्रद्धेय चिनि हरिनाथ देबबर्मा तक बासिनी द्वारा सरल पद जमातिया 1980 साल जुनेर दांगा अंखांके बरक शिलंग थांका शिलंनि किफिलै किनाचरन रियां समजाय ग्रखा आनो शेष पर्यन्त बरनो सेफ गार्ड होनानै थांतेन कतबार पुलिस থেকে নির্যাতিত अंखा सीआरपी बीएसएफ থেকে आयपन आनि जातिनि मोथांनि बागै स्राय स्रायकै बुखा सारायका 1984 साल 23 तारिख আগস্ট যখন ষষ্ঠ তফসিল মোতাবেক ডি ত্রিপুরা অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল পার্লামেন্ট সংবিধান সংশোধন খাই যখন বিল পাস कंखा আবকে বুখা সারাই সারাই अंखा এতদিন দুঃখ কষ্ট পরিশ্রম খাইমানি ফাইকা তাবুক अब सागनी कक मा सामानि कक से आमताय गोबांमा जखन चबा आंदोलन ग्रेटर त्रिपुराल्यान्ड मानानि बागै जों तिन चबा खाइनाय ग्रेटर त्रिपुराल्यान्ड जखन मानखाय समस्त दुख कष्ट যন্ত্রণা যত जों पगै थानाय आबनि बागै ग्रेटर त्रिपुराल्यान्ड चिनि नांगौ आबनो सबसे मूल चिनि बिथि जों नंखाब्लाबो आंदोलने विभिन्न साइड विभिन्न दिग जे नंखा सीएबी आंदोलन खाइलेखा 2017 साल 8 तारीख फेब्रुआरी प्राक्तन सीएम बुधु कुमार देबबर्मा बो साक्षी दङ जेबाबे मुसुक बुजकता बुजक लायखा जों मनुगो ताबो बिस्मा लर रिमालिया गदनाहाय खाइमालिया आइके बुजाखा तामुन बागै सीएबी नो प्रोटेक्ट जों माखायनाय सीएबी आंदोलन जों काराक प्रोटेक्ट खाइनेन बाय चबा मा खाइलेनाय परवर्ती बुबागारानि नेतृत्वे जखन ह्यूमन भाइलेंस संखा त्रिपुरा राज्य बिनि अधिकार करिखा त्रिपुरासानि आपने बुबागारा फाइका पयला जाति उलो पार्टी आबनो स्लोगान आबनो ह्यूमन भाइलेंस संमानि प्रतिरोध खाइनानि बागै जे स्लोगान तिसाखा अबंखा पयला जाति उलो पार्टी जों थांनानि नांनाय त्रिपुरासा थांनानि नांनाय ए खुमुलुं कल्याणपुर अम्पीनगर अमरपुर हकुतुइसा हजार हजार लक्ष लक्ष बरकनि जनसमुद्र तामो बुबागारा चिनि बुबागारानो जों लगे मारनाय बुबागारानो जों फियकनाय जेरायफु একটা শ্লোক পরিমাণ दङ पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता हि परम तप पितरि पित्रामपन्ने सर्वदेवन्ता प्रियते बोफा যদি সন্তুষ্ট অংখাই দে স্বর্গনি দেবতাবো সন্তুষ্ট অঙ্গ
ताबुक त्रिपुरासा जत थानचाङै बोबाग्रानो जों सन्तुष्ट माखायनाय बोबाग्रानो खुलुमनाय बोबाग्रा आगे बारो हम तुम्हारा साथे जों बिनि लगे तंनाय त्रिपुरासा थानचाङै जों मा फुनुनाय तबे तिनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड फायनाय ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड फायनानै इंकाय थुइ मारनाय ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड फायनानै इंकाय चबानो कराखै जों मा लंनाय आबनो चिनि ह्युमेन राइट्स नि भाइलेंस नंमानि आबनो जों प्रतिबाद दंनाय चिनि जे सांबिधानिक अधिकार मानजानाय जे क्षमता आबनो चिनि शक्तिकारी जों आबनो जों थिगंनाय आबनि बागै फाइदि ताखो बुकसुक सं इ प्लेनारि सेशन থেকে जों যতনো कराकङै बुसालायना पाहाड़े गन्दरे गामे गंजे जेखाने सेखाने ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड तुगै जों ताइबो चबा चाङो बुसाङो रिखाय जों नखरलायनाय आं खुब प्राउड जों खुसियाव बोबागारानो हामबाय मा जानांगौ जिनि 48 करम सरानि एमएलए विधायक बिनि किसा কক सानानि मुसुगो बिनि बागै विधानसभा बसागै যখন একটা যখন কক শাখা খুব খুশি অঙ্কা আত্মসন্তুষ্ট কাহে একজন খরকসা একজন উপযুক্ত এমএলএ হিসেবে जों মানখা এমন ভাবে একটা সবচেয়ে চিরাই বিসিংতি এমন ভাবে নাইথক খাই বিনি যে গঠনমূলক আলোচনা বিধানসভাকে বুঝে না রাখা अब খুব প্রশংসনীয় এবং ভবিষ্যতে তাইব করাখাই কম সমাতংথুক এবং আবনো নাইও দফা জাতি আবনো নাইও বুবাগরা আবনো নাইও যে অমতাহে বড়ক লিডার্স অমতাহে বড়ক এমএলএ ঘরে কাসাতক যাহাতে আনি দফা প্রটেকং নাই আনি সভা যাহাতে করাকং নাই আবনো বাগে বুসকাং দিনো তাইব করাক চবা আন্দোলন जों যতন অংশদার অংদি হেনে যতন খুলুমই কবগই যতন যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়ে রাখিবে তাই পাইলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন শিক্ষিদেল মানফুনবো जों অবনো মাসালাই মানে তাবো গ্রেটার ত্রিপুরালেণ্ড সাংবিধান সুইজাক দङ সাংবিধানের 2 এবং 3 দ্বারা সুইজাক দङ চিনি কোনো কিরি জাংনাই করে কোনো লাচি জাংনাই করে আমার অধিকার আমি চাই এতে আমি কাউকে লজ্জা করব না কাউকে আমি किरिया जों काइसानबो चिनि अधिकार मानानि बागै ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड लास्ट चिनि फाइटना ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड मानानि बागै जथन थुपचा अंगदि हिनै सागै आनि सिकन्तेको कारण मथाका जथन खुलुमका ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड दाक्ति मानथक बोबागरा आयुलक्तो त्रिपुरा मथा लंगले बेलाइखे हामबाय चिनि बरम गनां सार रतिश त्रिपुरानो बेलाइखे नांकुकमानि कग्र सायखना रखा बिनि थांनाय साल रगो बचबा खायमानि कग्रकनो सायखना रमान बागै ताबुक आं अजरानो याफानाय चिनि बरम गनां धीरेन देबरमा बरम गनां एमडीसी सारनो बिनि कक साजांनाय टपिक निखा तिप्रा ए प्लेटफॉर्म फॉर ए कॉमन मैन और ट्रू नेशनलिस्ट बरम गनां सार धीरेन देबरमानो अजरानो याफाजागो Aboni yagulo haina hai sini bisingo koknarnai sini boram menang sar SK dalong nengja Japan tongdi nengni ni speech ni bagai ready hambai poilano jotono khulumkha tini chung chini tipra haste ganangui chini tipra motha bai kobogjak chini poila Plenary chini session tini ojagawo chini buskango daisawa achukjak chini khairokma gnang chini maya gnang chini bubagra bono ang ani byaktigoto nungoi khulumung yafarjao tai chini ojagawo phaya manjakha chini buskango achukjak chini tipra mothani honorable president sir Bijoy Uncle bonobani byaktigoto nungoi ani khapangni hamjakmani tai khulumung yafaro tai phai manjaka chini buskango chini tipra mothani ungoi tabuk hasteni opposition leader of opposition sir Onimesh Debborma bonobani byaktigoto nungoi ani khapangni hamjakmani tai khulumung yafaro tai oro phai manjaka chini buskango chini TTA ADC ni honorable CM sir bonobani byaktigoto nungoi ani hamjakmani khapang yafaro
jora kisani bagai ang jotoni bagai sawai manglak chini DAISAO achugjak chini TIPRA hasteni JOTO MLAs honorable EM MDC honorable ex-EM ex-CM JOTO dignitaries tongnai borokna ani khapangni hamjakmani tai Khumulwng yaparo tai buskango tini chini TIPRA hasteni TIPRA mothani ngoi poila je chini plenary session o session of haimanjaknai kubangma haksal tai ganani ani mafa takuk bukuk joto ani saksalai sikla roknobo ani ব্যক্তিগত ningai ani khapangni hamjakma yapharu tini ang norongni biskango je ano topic rijakmani sanani bagai abona ang je mansak barate khlai sanai tamani bago hinke sung phungni simi South TIPRA hai lama haksal North district hai lama haksal Unukuti dolai hai lama haksali phai tini sapung o jagao thansani bagai coba khlainani hine norok jora rifaimani bagai norok belai leng project angsiwo tini ani je topic ya farmani moongka chini TIPRA motha je platform chuno KAISA thansa khlainani bagai chini bagai movement khlainani bagai chini bhabishyotno rokha khlainani bagai o dupasawo chung jotona thansa ungnani bagai je platforms nammani chini TIPRA motha abotam bagai snamjak chung jotno saimano chini bubagra chini bagoi KAISA emon somoyo chini bagoi emon durgoti somoyo chini bagoi chini dofani bagoi chini hodani bagoi chini zatini bagoi chini bhabishyotno mothangnani chini bhabishyotno rokha khlainani hinai chini TIPRA sani buskang KAISA kotorma mosal ongoi basa phaika takuktai bukhoksong tini chini bhabishyotno mothangnani bagoi thansani khorang ringoi thansa ungdi hinai joto TIPRA haste genangoi chini takuk bukuk mafa songno nok brum brum prottekta borogno bini khorang kutui bai ringoi tini thansa snamnani bagai o platform TIPRA motha takuktai bukuk song sei TIPRA motha platform kuno netani baguiya kuno MLA মন্ত্রী ni baguiya kuno MDC EM CM ungnani baguiya chung o platform chung tamani bagoi ma phai chini phai mane opon uddesho ebong onek boro oয়ানসুগো এই যে TIPRA mothani এই যে প্ল্যাটফর্ম ও জায়গা শুধু কোন একটা নেতানি বুসা কোন একটা মিনিস্টারনি বুসা কোন একটা রাজনৈতিক ভিত বরংনি বাগৈ ও প্ল্যাটফর্ম স্নামমানি হিনে অনেক বড় ওয়ানসুগো যিনি বুবাগ্রানি সেই প্ল্যাটফর্ম স্নামমানিব তিনি দেববর্মা রংনি বাগৈ কলয় রংনি বাগৈ জমাতিয়া রংনি বাগৈ হালাম রংনি বাগৈ অনেক বড় অনেক কমিউনিটি রক ওয়ানসুকনাই তো মাসা মুসু চিনি সমাজ আং যতনি ক্ষেত্রে ছায়া কিন্তু তাহুকটাই বুখুকসং আং নরং থারি তিনি মসে কক্কসানানি মুসুঙ্গো চিনি বুবাগ্রা চিনি বাগৈ TIPRA motha প্ল্যাটফর্ম স্নামমানি কে বনো দিনাই খেলাই কে বনো শুকুলুগৈ কে বনো তিসানেনি বাগৈ ও প্ল্যাটফর্ম স্নামমানিয়া তিনি যদি কে বনো নেতা স্নামনানি কে বনো লিডার স্নামনানি কে বনো মন্ত্রী স্নামনানি কে বনো MLA স্নামনানি বাগৈ হিনকা কাই আং তিনি হাই উনকুতি বরং কুনানি চৌগিয়া নুখুমনি বরক আনি ব্যাকগ্রাউন্ড কেব নেতা কতর করিবলে নাহি নাং রাং গনাং বুসা আং হাই বরকন তিনি চিনি বুবাগ্রা দফানি বাগৈ সামুং তাংনানি হিनै হানি বাগৈ চবা খ্রাইনানি হিनै চিনি থিনাংনো মথাংনানি ফাইদি দিরেন নুং ও TIPRA mothani প্ল্যাটফর্ম ফাই বসাবৈ দফানি বাগৈ সামুং খ্রাইদি হিनै তো আনো তিনি ও জরা রিগলা খামুং মনি বাগৈ তাহুকটাই বুখুকসং আং সানানি মুসুং নরং বসকাঙ্গো তিনি চুং মাওয়ান সুকটাই চুং যে MLA MDC EM ভবিষ্যৎ চুং মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী উংনাই
চিনি টিপ্রা মথানি বিসিংতই কিন্তু চুং যে নরক জনসাধারণ আম জনতানি পাবলিকনি চুং নরকনি পিয়ন সে উঙ্গো পিয়ন পিয়ন চুং মনে খেলাইয়া টিপ্রা মথানি এমডিসি এমএলএ উংনাইরক চুং নরকনো হুকুম রিনাই নরকনো পরিচালনা নরকনো অর্ডার রিনাই হিনাই চিনি সামুংনো চুং সিও চুং উংখাবলে পিয়ন চিনি মান থাইনো সাनै ওয়ালাयै বুলাयै নাংথাंकै থুই রুই ফানো নরকনো চুং তুবুইরি ফাইনাই হিनै চুং আবসে চিনি দায়িত্ব তিনি আং এমডিসি উঙ্গৈ নরং বসকাং কক সাবো ই সাধারণ বয়স আবো নরক যত লুকুরগনি কলম তুইনি বঠাই নরংনি পরিশ্রমনি ফল আবো আং সাইচুং আনি ইয়াসকং সাবাই বুত নাবে আং এমডিসি উঙ্গৈ ফাইয়া আবো চিনি দায়িত্ব কিন্তু তাকুকটাই বুকুকসং তিনি অনেক হুবাংমা সোশ্যাল মিডিয়ানি যুগ ফেসবুক রোগো সাল থুকৈ সাল ব্রুম চিনি দফানি চিনি সাক চালাইছং গোবাংমা পোস্ট খেলাইও অনেক জায়গাও রিজাইন দিও রেজিগনেশন দিও আরে তামনি বাগৈ ননকি বুবাগরাকে কম হামজাগো হাই দিবা ননকি অতি প্রমোটা প্ল্যাটফর্ম নি কারিং রহ হাই দিবা আরে তাকো আংহাই যদি অযোগ্য বরংনো যদি বুবাগ্রা ই প্ল্যাটফর্ম তুই অসুতি সাই মানুংকাই নুংহাই যোগ্যতা নুং নিজের যোগ্যতা ওয়ানসুক না বুবাগ্রা নন তাইবো ডাবল কুচুগত লাঙই তরি মানে আপনি ওয়ানসুক তাই নিনি দায়িত্ব কলায়ু বেলাই খাখামো থাইজং কুবাংনো সাই থাকা সিগাং থানাই বক্তারক চিনি তাকুক শুক্লাচরণ নোটিয়া নিজের প্রাউড খাইসা ওয়াইসা অ্যাসেম্বলি সেশনো आं नाइतों हाइसो मोबाइल बाई हरे आगी तामुसा जदि टिप्रा लेन रियागे चियार ला थिवै फाइनाय सेई बरक तिनी एमएलए उंगै थांमानि यागुलो चों टिप्रा सरक दा शुक्ला आं निनि व्यक्तिगत आं नंबाय कोनो बिरोधिता करै तबे निनि कक सामान्य आं तिनी थाइसा थाइनो यासाकनानि मुसुं सामानसे दा शुक्ला जे दिन नों अतिसा राज्यनि विधानसभा बसावै नों तिनी पासुङै एमएलए उंगो चुं अ दिन चुं प्राउड मने खलायो यस दा शुक्ला है बरक तिनी एमएलए उंखा विधानसभाओ टिप्रा मथा बाय बाक्सा चुं जत टिप्रासा थानसाङै ओ एमएलए रक तिनी चिनी ग्रेटा टिप्रालेनि बागै कक सानाय हिनै नन चुं वान सुकमानि किन्तु नों तिनी मन्त्री मानै नों वाइसा चिनी ऑनरेबल चिनी एमएलए बरम गनां आनी आंकेल रंजित ने कग्नो नों ताम फिरक्का आपनारा तो शिशु बुझছেননি हिनिसाव बुझছেননি हिनिसाव आंबो खोनाका दा हरेन बिन बांला आंबो नायखायसे আমরা তো 14 বছর হইয়া গেছে বয়স হইয়া গেছে আপনারা তো 2 বছরের শিশু 2 বছর আবু হিনিসাव হরে আবো খনানানি ও উম্মিত তারুকে ও মৃত্যু দিন ননতি প্রসার বুদ্ধি দা শুক্ল সেই কখনা মানি পরে নন আং তাই নিনি বুমুং সুদা খলা খুলিয়া হিनै সুমাই টাংখা হাইছে নন তিনিনি সিমি শুক্লাচরণ হিয়াওই চংতি প্রসারক ইতি পানি টিপ্রা রাজ্যনি চিন্তি প্রসারক নিনি বুমুং কতাল খাই চংতিনা আছেরে নং দুখলাছে দুখলা নং দুখলাছে আসকে টিপ্রা সবাই বেমান খাই হাই দিবা এবং উসিকাঙ্গর খুমুলুঙ্গ ই জাগাও টিপ্রাসানি সমাজনি বাগै খাইনাই सबका साथ सबका विकास खालायनाय हिने सानाय रक इलेक्शननि सिगां टीटीसी देताय तामो 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 रक रिनाय रक अरा फाइसाव जे बरक चिनि बागै मसा लुङै बसानाय चिनि बागै थुइ रिनानि गसिनाय चिनि बागै तिनि बिनि प्रपार्टी फालै दंनाय चिनि बागै चिन टिप्रासानि बागै तिनि बिनि थिरां बिनि भविष्यत जे विसर्जन खाइ दंनाय सेई महाराज न অদিন অরফাই তামসা এই ভারতবর্ষেতে বত কক বরক মাইয়া এই ভারতবর্ষের মধ্যে কোনো রাজা নাই উনাকে রাজা বলে সম্বোধন করবেন না আপনারা
कर्ता साहेब, हम त्रिपुरा से आपको बहुत प्यार करता है। कर्ता साहेब सुन लीजिए, ये त्रिपुरा से आपको ये उम्मीद नहीं रखा है कि आप जैसा एक इंसान हम पर इतना दबाएगा। बोतामुसा बुवाग्रा ताहिंदी अरे निनी हिम्मत टंखांगा काय लंग ट्राइब बेली वो थांगै नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ओ निनी कांचनपुर थांगै उनकोटी वो थांगै साउथ त्रिपुरा वो थांगै बुरुचुक काइसानो एकजन बुरुचुक काइसानो खाख्लाबो नं बामै मटम सुमै फुनुक दि नंखाय कर्ता महाराजानो जे चिनी भविष्य न रक्षा खालायनाय फायमाय बनचुं महाराज माके नं साजागिया अरे निनी नं जदि महाराज जदि ताहिदिं दि नंखाय नंखाय ब हाक बाय नंखाय निजेना कर्ता मने खलायसा बबा हायनो मनि बागै बनोबा आं तिनि काइसा बुमुं फारका ताहुकताय बुखुकसं बनो चुं कर्ता हिनिया जे बरंग जे जागानि जे पृथ्वीनि जे देशनि जे राजानि लुकुरग जानो राजा हिनो बसे राजा उंगो जदि चुं तिनि त्रिपुरा सामिनि वै बनो जदि चुं बिनि बेदखल खायगांगे ब तिनि कोनो दिन ब कर्ता उंगै मेया मनि बागै चुं साइमानो चुं बबाय व्यक्तिगत कोनो त्रिपुरा सा बबाय बिरोधी करि चुं যথেষ্ট इज्जत रिवो बनो যথেষ্ট सम्मान रिवो चुं बनो किन्तु ब हाइके चुनो आगाद रिवै चिनी बुबाग्रानो चिनी मशालनो बाहाके आगाद माने अब बिराट दुख नांगो त्रिपुरा सारो खाइছে जों साइमानो সেই যে कर्ता बताओ कर्ता लिया बताओ करताल से करताल कोई और बजाता है और एडीसी में आके वो बाजता है करताल से वो करताल अरे चीनी बुबाग्रा दिल्ली वजह समय निनी होम मिनिस्टर भाई मालाने थांगपुरको नंहाय आरएसएस नि नेता उंगै थांगिया अरे चीनी बुबाग्रा दिल्ली वजह समय प्रधानमंत्री भाई मालाने थांगपुरको नंहाय राजनैतिक नि नेता उंगै थांगिया चीनी बुबाग्रा चीनी त्रिपुरा साने हामजाकमानि नो बखरगो मटक थुबै निनी होम मिनिस्टर अमित शाह भाई तक करिबै कक्सौ कुबैनो खाख्लाबो बिनि कुबैनो बिनि सत्तनो बिनि साच्चाइनो खाख्लाबो फुइहाय बुलेट प्रुफ हाय थेपाबै निनि होम मिनिस्टर भाई कक सालायो नंहाय याक खुलुमै याक जुर खलायै आरएसएस नेता उंगै थांगिया नं जे सावबनो बुबाग्रा तानोकदि बहाय बरक जदि चिनि भविष्यत न मोथांनानि बागै बिनि साक बिनि लांमा पन्त रिनानि गसियो गागाय जों बने बुबाग्रा तामो जों बने भगवान हिन्नाय भगवान जों बुबाग्रानो भगवान मानबा निनि तामसो खतिंकाबा जेलेस सुगो जेलेस एवं लास्ट टाइम आं गोबां कक सालिया ताखुकसं बुखुकसं जों खामा राखनाय चिनि थान धैर्य शक्ति मा तंगनाय चुनो बुइ बिग्रा बुसा खांगार बुसा हिनाय बुइ चुनो केबो साक नांनाय कुरै नरक साइदेमान अद्द आनो देइले हर व्हाट्सएप ते कल खाय किसा बरक तामनि बागै दिरेन नुं तो ये मान लिया नीना योंगा एरिया कोतरमा कोई उनुकुते कोई दोलाई लंगत्राई सब डिविजन अर्धेक कोई सुरमा कोई आम्बासा तो ये नुं आरो तंगै ताम खायनाय निजेनि भविष्यत नबो चिंता मा खायनाय ना आनो ज्ञान रिउ बुझि खेने इंगे नुं ताबुक तामुनाय हिनसुंगा आं बनो दारा नुं ताबुक तामुनाय हरे आचुके कक सालायनो फायदि फायदी नंबो दिनो फायनाय फायरा गया खाली व्हाट्सएप ते फोन खालायो अरे चुं मेचुरिटी ट्रांगै थांनाय नंबो ये मुंनाय फायदी तामो हिनसुंगा बनो व्हाट्सएप से कॉल किया महाराज बार बार कॉल किया है
मैंने पूछा इसको, क्या मिलेगा आपका साथ जाके? बोला है आपको अपना जिंदगी के लिए भी आपको सोचना है, आपका फ्यूचर है, आपका परिवार है, तो क्या मिलेगा जिंदगी के लिए? मैंने पूछा महाराज को, बोला कि आपको ईएम बना दिएगा और कुछ पैसा दिएगा। मैंने पूछा दादा आप तो पहला बीजेपी में था, उसका बाद आप जब होंसो बाया के साथ सामने में आके बोला आज बीजेपी जूता मोजा से हम निकल के फौलाद बन के हम अभी तिपरा मोथा में आया हूं, लेकिन फिर से तुम बीजेपी में चला गया, तुमको कितना मिला? मैंने पूछा महाराज। चुप। उस दिन से ना फोन ना कॉल। उसी दिन मैंने लिखा है आपका 3 करोड़ रुपया हमको नहीं चाहिए, हमको मेरा भविष्य चाहिए, तिपरा का भविष्य चाहिए। हम ये वादा किया है तिपरा से। ताई बारा कोक सालिया मोना आनी लास्ट कोइमुंग चीनी थाने मोहाई खले कुबांग मा चुनो सोलिनानी बागोई बांडिनानी बागोई वो बन कोक सामानी जुदा आनो कोक सामान जुदा बुबाग्रानो रिपु द्रिमान जुदा खलाये चीनी थाने कुबांग मा बरक अमतै खलाये प्रलुबन तुबै फाइनाई लामा ता करदी ब्रादार शुक्ल फाइदि नंगबो तिनी चुंबाई बाक्सा थानसावो नोनी लक्ष्य किंतु मिस उंखा नोनां तिनी साव निने फायुं हिसाबै निने आचुक तंगमानी चियार याथे कंसा कुबाई नुं साइदे मानाबो निने आचुक मानी चियार याथे कंसा कुबाई ताई कयेक दिन परे जदि नुं बुबाग्रान फाइ खुलुमिया हिंगाकाय निने अबगति तंगलाक आं नन तिनी यासि बलगे कक साइकेलागो ब्रादार शुक्ला चुं नोना हामजागो रेसपेक्ट रिवो नुमो खरकसा चिनी दफानी बागै सामुं ख्लायनानै पहिला याफ्रि सेंनाय खरकसा चुं बिश्वास फाइदि चुंबाय बाक्सा थानसावो चुनो अजागा अरय परे लांनानै बागै चुनो चेष्टा ताख्लायदि ताहुकताय बुखकसं आनि सिक्लाफान आनि वाइटिएफ आनि टीडब्ल्यूएफ आनि माफासं चुं अबनो चिनि सुमाय मा तंगनाय एवं चुं मा तांनाय एवं मा ख्लायनाय चुं लाम करफानो जेसुक नबार कतर फाइ तंफानो चुं लाम करय यावै कलाई यावै कासले फानो चुं ताइसा बाचवै चिनि बुवाग्रानि याफ्रिनो चुं संलायै चिनि थिनांनो चुं मथाङै नारुकलायनि हिनै चुं आं जतन थानि कबंमुं याफरै अशोकनानि ककथाइसा थानि सामानि मुथाका बुबाग्रा आयोग लक्थं तिपरा आयोग लक्थं हामबाय बेलायनो हामबाय सर निनि नांगुंमानि कक सुंनो कसारि क्लांमानि बागै खाखायो किसा सेले जाबाय केना हायमा दंगो सेरे सेलेबा क्या सेरे सेलेबा क्या तिपरा मोथा के बुबाग्रा के सेलेयाको पायाको तंखौ ताइ किसा सिनि प्लेनारि सेशन अबन हनजागो सालायनानि सिरंलायनानि ताइ बुजालायनानि ताइ किसिसा बिदनादो Now I would like to call upon on stage Sir S.K. Dalong to deliver his valuable speech on topic Resurrecting Thansa, the mantra for Greater TIPRA land. Tabu sini beskango fai kasanai sini Sir S.K. Dalong. Bin bai kisa pal kaya bakar jotono. Thank you very much for giving me this opportunity. First of all, this is the first time that we are having the plenary session. Khuboi anondito, and what was I expecting exactly we have heard and got so many points, important points. Sarboprothome amader ei first plenary sessioner সম্মানিত সভাপতি এবং আমাদের অনারেবল বুবাগ্রা মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন এবং আমাদের এলওপি আমাদের বিধানসভার মেইন স্পিকার আমরা বলতে পারি ওনার এমএলএ কলিগসগণ
এবং টিটিএডিসির আমাদের সিইএম সম্মানিত ব্যক্তি এবং ওনার কলিগস ইএম এবং এমডিসিগণ এবং এক্স মিনিস্টার এবং এক্স এমএলএ আর আগত স্টেট লেভেল, ডিস্ট্রিক্ট লেভেল, ব্লক লেভেল গণ্যমান্য ব্যক্তি, everybody, I welcome and thanks to you all. আমি বেশি দীর্ঘায়িত করব না. I'll speak a very few regarding about resurrection of Thansa, and another one is the mantra of Greater TIPRA land. এই মেইন দুইটা বিষয় বস্তু নিয়ে কিছু বলার চেষ্টা করব, কারণ আমার পূর্ব বক্তারা যে আমাদের প্লেনারি সেশনের মধ্যে যেই জিনিসগুলি তুলে ধরছেন, এইটাই আমাদের কমন একটা প্ল্যাটফর্ম। সেখান থেকেই কিন্তু শুরু হবে আমাদের সেই আন্দোলন বা নতুন দিশা। পরিকল্পনা যতক্ষণ হবে না, পরিকল্পনা কখন হয়, সেই অ্যানালাইসিস, ডাটা কালেকশন, সমস্ত বিধানসভা থেকে আগত সবাইয়ের থেকে যেই রিপোর্টগুলি পেয়ে সেখান থেকে কম্পাইল করে আর আমাদের সেই দিশার দিকে, দর্শনের দিকে, আমাদের অবজেক্টিভের দিকে, সেই দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সেই অ্যাকশন প্ল্যানটা তৈরি হবে। সেটাই অবশ্যই আমাদের এক্সপেকটেশন হবে, আশা করি। এখন এই রিজারেকশন অফ থানসা, সেই একতা যে পুনর্বার একটা জন্ম নেওয়ার মতো আমরা বলতে পারি। অন্যান্য পার্টিতে আগত সম্মিলিত এখানে আমরা এসেছি একলগে, অনেকজন সিপিএম থেকে, অনেকজন কংগ্রেস থেকে, অন্যান্য আঞ্চলিক পার্টি থেকে সেই সম্মিলিত নিয়ে একটি কমন প্ল্যাটফর্মে আমরা দাঁড়িয়েছি, টু গো ফরওয়ার্ড টু ফাইট হুইচ ইজ আনজাস্টলি ডান টু আস, যেটি অন্যায়ভাবে আমাদের উপরে অত্যাচারিত, আমাদের অধিকারগুলি দেওয়া হয়নি। আমরা যে এই মাটির মালিক, সেই অধিকারটুকু আমরা হারিয়ে ফেলতেছি। সেই কারণে আমরা বলতেছি যে আমরা এখন নতুন জন্ম নেওয়ার মতোই নতুন দিশা পেয়েছি, সে মাননীয় আমাদের মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের নেতৃত্বে। তাই আমরা বলবো যে সবাই আমরা বলি 70 বছর 72 বছর আমরা লড়াই করেছি, কিন্তু আজকে ইন প্র্যাকটিক্যাল আমরা যদি দেখি আমাদের কি পরিবর্তন হয়েছে, তুলনামূলক সবাই কিন্তু আমরা খুশি নই। যখন কেউ ভাষণ দেয় সমস্ত কিছু আমরা শুনতে অনেক আরাম, কিন্তু হাউ মাচ উই কিপ ইন মাইন্ড and we start doing in our own place, in our own constituency. আমি বলতে চাই সেটার জন্যই এখন এই থানসা নিয়ে ত্রিপুরা মথা যেই পার্টিতে আমরা আছি, সেটা কতটুকু আমরা গুরুত্ব দিতেছি, কতটুকু ইম্পর্টেন্ট দিতেছি, যারা উপস্থিত আছে এখানে অবশ্যই যদি আমরা মেসেজ না দিতে পারি, আদৌ যারা এখনো বুঝতে পারেনি অন্যান্য পার্টিতে আছে, যেমন আমি নিজেই প্রায় 4 বছর ঊর্ধ্বে আমি বিজেপিতে আছিলাম, মণ্ডলের মধ্যে আমি জনজাতির জেনারেল সেক্রেটারি আছিলাম, ডিস্ট্রিক্টে মাইনরিটির প্রেসিডেন্ট আছিলাম 6টা বিধানসভার। কিন্তু কেন সেই পদ ছেড়েছি? অনেক লোক এসেছিল এই ত্রিপুরা মথাতে সেই বিজেপি পার্টি থেকে, কিন্তু আজ আমরা দেখতে পাইনি এই জায়গাতে। কেন? যখন আমরা বলি মুখে অনেক কিছু বলতে পারি, বাট আই থিঙ্ক উই আর নট ক্লিয়ার অফ। অনেক লোক আছে, আমাদের দর্শনটা কি, আমাদের অবজেক্টিভ কি,
only for our own sufficient, for our own benefit, এই সমস্তগুলি যদি আমরা চিন্তা করি তবে নিজের সমাজ, নিজের মাটি, নিজের জাতি, নিজের লোকদের জন্য কেউ কাজ করবে না। তাই আজকে যত গুরুত্বপূর্ণ এখানে মেসেজ আমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে যে সেটা আমরা সবাই নিয়ে যার যার এলাকাতে পৌঁছে দেওয়া এবং এখন থেকেই সেই মনোভাব মনোভঙ্গি নিয়ে আমরা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। সেটাই হচ্ছে আজকের ইম্পর্টেন্টটা। আমি সিলেক্টেড হইলাম, ওইখান থেকে আসলাম এইখানে, কিন্তু আমি কি নিয়ে যাবো সেটাই আমি মনে করি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। হোয়াট দ্য মেসেজ আই হ্যাভ রিসিভ ফ্রম হিয়ার, দেন আই হ্যাভ টু গিভ টু দ্য পিপল। It should not remain in yourself. It has to spread out. We have to bring, we have to make them understand the people. That is the main objective of having so much expenditure, so much difficulties. Still then the party, the leaders, and especially our Honorable Maharaja Pradut Kishore Debormon, he organized and he arranged it, this plenary session. এইটাই আমি বলতে চাই যে অনেক সময় মানুষের চিন্তাধারাটা এক হয়নি, এখনো অনেক ফোন কিছু আয়ে। আমার সাথে যেমন আছিল বিদ্যুৎ দেববর্মা, কুমার হালাম, অনেক লোক আছে এইভাবে চলে গেছে আবার ফিরে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, যখন বিজেপিতে আছিল আমরা কি পেয়েছি? আমরা শুধু মিষ্টি কথা পেয়েছি, অনেকগুলি ভুল শর্ত পেয়েছি। In practical, what they implement for our own people, our expectation was what the promise was given. ইস্তিহারের মধ্যে অনেক কিছু দেওয়া হচ্ছিল, ডাইরেক্ট ফান্ড দিবে, টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল দিবে, মোর পাওয়ার দেওয়া হবে, যে যে মেইনগুলি যে কথা শর্ত দেওয়া হচ্ছিল বেশিরভাগ আমাদের এসটি লোকদেরকে একটাও ইমপ্লিমেন্টেশন করা হয়নি। তাহলে কেন তাদের সাথে থাকবো? আসার পরে আবার ফিরার অর্থ কি? সেখানে বোঝা যাচ্ছে যে অনলি ফর দেয়ার সেলফ বেনিফিট, তাদের স্বার্থের জন্য। যদিও মানুষের কাছে এই সব কিছু বলতো যে দেশের জন্য, দোষের জন্য, নিজের স্বজাতিদের জন্য, কিন্তু দেখা গেছে যে লাস্টে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যই কিন্তু তারা রাজনীতি করছে। তাই আমি বলতে চাই বন্ধুগণ, আমাদের গ্রেটার ত্রিপুরা লেনও অনেক রকমে অনেক মানুষে বুঝাইতে চেষ্টা করে, কিন্তু আজ পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলে, প্রাইমারি লেভেলে, গ্রাসরুট লেভেলে কতজন মানুষদের কাছে এই বার্তা পৌঁছাইতে সক্ষম হয়েছি, এইগুলি আমি মনে করি খুব গুরুত্বপূর্ণ। যেমন ধরুন আমাদের 48 করমছড়া বিধানসভার মধ্যে আমাদের মাননীয় বিধায়ক বলদাংশু মহোদয় যেইভাবে কাজ উনি ভিজিট করতেছেন, গ্রামে গ্রামে, প্রতিটি ভিসিতে, প্রতিটি পাড়াতে এই সমস্ত কিছু কাজ কিভাবে চলছে, কে কারা বঞ্চিত হচ্ছে, কার্যকরী হচ্ছে কিনা, ব্লকে তদন্ত হচ্ছে, সাব জোনালে তদন্ত হচ্ছে, তার সাথে সাথে জনগণের সাথে আমরা বার্তা পৌঁছাতে হবে যে আমরা কি কাজ করছি। আমাদের এই যে বলছে যে কত পার্সেন্ট আমাদেরকে এডিসিতে দেওয়া হচ্ছে, জনসাধারণ বুঝবে না যতক্ষণ না আজকে এইখানে বার্তা এইখানে এক্সপ্রেস করা হচ্ছে। এই বার্তাগুলি নিয়ে এলাকাতে পৌঁছানো দরকার। যেই জায়গাতে অ্যাটলিস্ট 35% আমরা পাওয়ার কথা, সেই জায়গাতে যদি 2% দেই, শুধু স্যালারিতেই যাইব, তাইলে আমরা এডিসিতে কি ডেভেলপমেন্ট করতে পারবো? তাই এইটাও আমরা যদি বলি, যারা জনজাতি বিজেপিতে আছে তারা কি ট্রাইবেল না? তারা কি টিটিএডিসিতে বসবাসকারী না? যখনই সেই বাজেটটা পাইতো না, কি শুধু ত্রিপুরা মথা যারা সাপোর্টটা তারা শুধু পাইতো না, এমন কথা তো না স্যার। যারা সিপিএম করতেছে, বিজেপি করতেছে, কংগ্রেস করতেছে, সবই যারা এডিসিতে বাসি, এডিসি বাসি, আমরা সবাই তো বঞ্চিত। কেন সেই আওয়াজটা তুলতে পারে না বিজেপিদের হাতে যারা জনজাতি আছে? এইটাই আমাদের ভুল। সেটার জন্য আমি বলি, এটা কি শুধু ত্রিপুরা মথা পার্টির মধ্যে যারা তিপ্রাসা আছে শুধু তাদের জন্য কি আমরা আওয়াজ তুলি?
এইটা তো সারা এডিসির ভিতরে বা সমস্ত লোকের জন্যই তো আমরা আওয়াজটা তুলি, তাহলে কেন বিজেপিরা তারা আওয়াজ তুলে না? যারা জনজাতি পার্টির মধ্যে আছে, জনজাতি মোর্চার মধ্যে যারা আছে, এসসি মোর্চা যারা আছে, যারা নন এসটি তারাও তো অনেক টিটিএডিসির ভিতরে আছে। এই সমস্ত কিছু চিন্তা করে আমরা প্রশ্ন একটা অনেক কিছু চিন্তাধারা নিতে পারি যে বিজেপিতে আদৌ যারা আছে তারা বুঝছে না। আমিও পেতাম উচ্চা উচ্চা চেয়ার, বড় বড় চেয়ার, সুন্দর চেয়ার পেতাম আমি। মালা প্রত্যেক দিন কতটা মালা আমাকে পরিয়ে দিত, কতটা হিসাব পরিয়ে দিত, সেটা দিয়ে আমার স্বজাতি পেট ভরবে না, সেটা দিয়ে আমার সমাজকে উন্নতি করতে পারবে না। তাই আমি বলছি বন্ধুগণ, সেই সমস্ত কিছু ছেড়ে আমরা একটি কমন প্ল্যাটফর্মে উই হ্যাভ টু বি ইউনাইটেড and whatever we want will be able to receive it if we are in one. তার জন্য আমি বলছি, as much as you can you have to shout it, as much as you can you have to cry it, as much as you can you have to fight. We have to spend our energy, we have to talk silently, it will not do anything. এইগুলা সমস্ত কিছু বার্তা সব দিকে পৌঁছানো দরকার। তাই আমি বলি, ইলেকশনের আগে কত শক্তিশালী আমরা ছিলাম। আমার অবজারভেশনে আমি দেখতেছি বিধানসভার পরে মনে হয় অনেকটা অধিকাংশ এলাকাগুলি কিন্তু ঠান্ডা হয়ে রয়েছে। কারণটা কি? যখন আমরা বিধানসভাতে কোনো এমএলএ আসিল না, তখন আমাদের মা বাপ ছাড়া মতো। বিধানসভাতে আমরা 13 জন আছি, এখন বিধানসভাতে ওনারা লড়াই করতেছেন এবং প্রত্যেকটি বিধানসভার মধ্যে আমাদের বিধায়ক আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য প্রশাসনিকভাবে ওনারা আসেন। কিন্তু এখন কেন মিটিং মিছিল সমস্ত কিছু গ্রাম পাহাড়ের মধ্যে যে আমরা গরুয়া বৈঠক, আমরা জনসম্পর্ক মানুষের সাথে যোগাযোগ করে পঞ্চায়েতে কি অ্যাভেলেবেল, এই সমস্ত কিছু জিনিসের জন্য কেন আমরা নীরবতা পালন করছি? When we did not have a single MLA, at the time we were very active in the VC level, in the block level. When we got 13 MLAs now at present in many areas, ADC plus this Bidhan Sabha, দুটোটাই আমরা আমাদের হাতে, তদুপরি আমরা সবাই চুপচাপে থাকি। তাই আমি বলবো বন্ধুগণ, আমার সংগ্রামী ভাই বোন, এই প্লেনারি সেশন থেকে গিয়ে নতুন দিশা নিয়ে প্রতিটি ভিসি যে কাজকর্ম সমস্ত কিছু যে আছে, সুযোগ সুবিধা তোমার আমার মতো যে আরও পাহাড় অঞ্চলে গরিব অংশের মানুষ তাদের হাতে পৌঁছানো, এইটা আমাদের কর্তব্য। তাই আমি বলবো আহ্বান রেখে যেন এইখান থেকে যখন ফিরে যায় প্রত্যেক এরিয়াতে যেন সেন্ট্রাল লেভেলে আমরা রিপোর্ট দিতাম পারি যে আফটার ফার্স্ট প্লেনারি সেশন উই গট দ্য রেজাল্ট অফ দিস আফটার আওয়ার প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্ক। এইটাই আমাদের একটা কাজ হবে বলে আমি আশা করি। তাই পূর্ববক্তারা অনেক কিছু রাজনৈতিকভাবে অনেক কিছু বলছেন, তাই এইটার জন্য আমি রিপিট করছি না। অ্যাজ এ লিডার, হ্যাঁ, উই অল আর লিডার্স, always we cannot expect always to the MLAs, MDCs, always they won't be able to do it. They can do it a limited, they can give it time also. So we all have to work, we have to take initiative. এটার কারণেই আমি বলতেছি, তাই ওনারা কাজ ওনারা করবেন, কিন্তু আমরা জনসাধারণ আমাদের কাজটা এই মেসেজগুলি পৌঁছানো আমাদের কর্তব্য আমি মনে করি। তাই আগামী দিনে আরও এক্সপেক্ট করব যে এখনো আমাদের পার্টির মধ্যে সামিল হয়নি তাদেরকে 100 থেকে 100% সামিল করে যে আমাদের দাবিগুলি পঞ্চায়েত লেভেল হোক ব্লক লেভেল হোক আদায় আমরা অবশ্যই করতে পারবো, এই আশা আকাঙ্ক্ষা রেখে আমার ক্ষুদ্র কথা এখানে শেষ করছি। বো বাগরা লং লিভ, ত্রিপুরা মথা লং লিভ এবং এভরি ওয়ারিয়ার্স লং লিভ। থ্যাংক ইউ। অনেক ধন্যবাদ মাননীয় এসকে ডালং মহোদয়কে ওনার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য। tabuk ang ojorano yafanai kokisa narugnani bagai chini borom gnang XCM mochang budu depormano.
बेलाइनो हामबाय दिनै त्रिपुरा मथानि पहिला प्लेनारि सेसन विशेष क्लाइ चिनी बुबाग्रा मन बेलाइनो हामबाय ताई खरकबा सभापति चंजाक आरो आं मुखब जागो बरन बेलाइ हामबाय ताई फे मानसिफ्रा चिनी बिरोधी दलनि नेता आनी ताकुक अनिमेश देवबर्मा ननो बेलाइ हामबाय ताई एडिसिनी सीएम ईएम JOTO MLA JOTO एक्स MLA एक्स मिनिस्टार एक्स MDC ताई आन बुसखांगा आसुगुई तंगनाय आनी रांचाक हाय ताकुक ताई बुखुग्रक नरगन हर कुथुक जरानि बेलाइन खाकचामा हामबाय जाफारु एक्चुअली ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मो पुइला आवन सिगां त्रिपुरा लैंड आं सयं मतमोन आं उर समझ क्या सानमो जोङो त्रिपुरा लैंड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड फेरिया एकमात्र जेनेरेल एलाकाओ जे तंगमन चिनी बरक बन खबुची ग्रेटर त्रिपुरा लैंड किन्तु रां किसाक सानमो जोङो चिनी शुक्लाचरण नुवातिया जों जखन ग्रेटर त्रिपुरा लैंड खेप्रो शुक्लाचरण नुवाते करियाफ्रु बबागे साइमान बा सीपीएम नि कारण से ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मासान होनय आगे त्रिपुरा लैंड मिथ्या कक ए शुक्लाचरण नुवातिया हमारा साथ रहने के टाइम में पॉकेट खर्च का 1 पैसा नहीं था उनका पास हम लोग पॉकेट खर्च चलाता था बिनी नौकरी सीने एक्स MLA राजेश्वर देवबर्मानी नगद तरुओ जों साइमानो आ शुक्लाचरण नि बिनि इतिहास जों साइमानो ताबो कत कत साइ दङ यासि सुरै आ दिन रंजित बेबनै यासि सुरै साइ दङ नों शिशु ब गेट ब त्रिपुरा लैंड किछु साइसि मैयाबो जों गठन खाइब्रु आवन बागै आं उन कक सानामु जोङो पार्टी अफ डिसिप्लिन मा दंनाय पार्टी अफ डिसिप्लिन गरै हिंगाय विदाउट डिसिप्लिन no long run any party ang kamke semenabo kono party long run khaimiya a party discipline ma tona গঠন তন্ত্র মোতাবিক মা চলি নাই সম্ভবত খনারগ গঠন তন্ত্র নং জায়গা সম্ভবত কপিরক রইমানো আ গঠন তন্ত্র মতে মা চলি নাই যদি আপনি চলে আঙ্কায় পার্টি বেশি দিন লং ড্রাইভ খাইবিয়া কারণ সময়টাই ফেলিয়া समय पाई थानाय बोबाग्रा नेतृत्वरै दङ जरा जुदि जों कारि मारि हांकाय चिनि बोसकांनि इमां अन्धकार जों जेस केफानो मनो मा कारिनाय आवन बागै ताकर बुखुरक जों साइमानो बीजेपी नि स्लोगान सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास कांग्रेस स्लोगान तामो नर साइदामान कांग्रेस आपरो स्लोगान दो लांगल जार जमीदार आबार सीपीएम स्लोगान तामुंखा कृषक तुमी बेनामी जमी दखल करो चाष करो आगे जोंनो सेस खाइब्लाब्रा जोंखाय आङो उखुल उखुल जिंदाबाद जिंदाबाद नै थाङो रिफ्यूजी पुनर्बासन दितेই হবে चिन बरक साइमिया किन्तु त्रिपुरा मथानि स्लोगान ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अमुखाय जों थांनानै स्लोगान थांनानै स्लोगानो जों मा दंनाय थांनानै स्लोगान जुदि दंयांखाय जों पाइ थानाय आबायनो ताखर बुखुरक आं बिसि सागलाक अधिकार এই যে जों दाव सानलाय दमोन अधिकार अधिकार भिक्षा है सानजांनाया मेरे को थोड़ा दे दो 2 पैसा दे दो 1 रुपया दे दो बाबू आपनि सानजांनाया मा अधिकार आदाय मा खालायना आदाय कठोर आन्दोलननि माध्यमे जुदि आदाय हांकाय ताई कैसे चिन्ताधारा मा खालायनाय निनि बरगनो बासिनो हांकाय ताई कैसे स्टेप मारमनाय
जों आन्दलन खायनाय गेरना दा बिजय सामानि बायसा खोनावो दिल्ली कक्स खोनायाबलै जों जेसेबां आन्दलन खाय दं नै तामखाय खोनासा अर सिला थाम बेरखांखाय दिल्ली खोनापो आफोरसो खोनापो धलाई डिस्ट्रिक्ट मा आसुक बरक थैथांगा आयेंगा आफोरखाय मिटिं आसुक लायसिनाय बाहाय खायनाय जोंहा लामा थांया जों बाहाय खालायै कठोर आन्दलननि माध्यमे निनि जातिनो मोथांनाय आ लामा माथानाय आ लामा थाङै जुदि एकाय चिन्ता दारा माखायनाय जातिनो बाजिनो हांखाय जातिनो बाजारनाखाय चिन्ता माखायनाय कारण चिनि बयस थांगा जोंबो नायो बयस फनो आनि तिप्रा सारकनो जाते जों साजाखाय खालां थांमानतो आनि प्रजन्म फाइनाय रक बुसुक बुसारक बर्न जाते थापनाखाय खालां थांमानो आनि चिन्ता दारा लाबोसै आ चिन्ता दारा गरिंखां करै परिष्कार आ चिन्ता दारा मातंनाय যারা চিন্তাধারা খাইয়া নরক বিজেপি খাই মানো নরক কংগ্রেস খাই মানো সিপিএম খাই মানো ফিয়াবা আবো দোলা খালি নিন জাতিনি ইয়াকুংনে হা সতরনাই পাইথানাই কারণ নিনি ন্যাশনাল পার্টি রাজধানী এক্সপ্রেস আই সাবো নংখর সাবো থাং সাবো ফাই কোনো ঠিকানা করি আর নিনি জাতিনি বাগে একটা কক ছাইমেয়া नर नुक खनावलै सुक्ला चरण तब तम छैत बिन गाना आसुगोय बंगनि तब तिप्रालेनि इस्यु करिख्या कक थाइसा पेरिमिया आबोन बागै हरबं खाबा आनि सानन के गोबां मा तगमानि आनो साइ रहरो काका 5 मिनिट बिसि तासारि नै आनो साइ रहरो आबोन बागै चिनि आन्दोलन जुदि बिपते थांगांखाय जों गुरखा लाइन हायिं थानाय गुरुखालाइन हाय गुरुखाप लेननि बागे आन्दोलन खाने भारतबर्षआव आसायाखौ तेलेंगाना बादे गुरुखालाइन गोबां बरफ थैया मास की मास पूरा रूट ब्लक उनखा तबसो मालांलिया कारण बंग बिजिङाव दुइटा ग्रुपनि बिबाद दंनि थांगा अरो जाते हमते बिबाद तांथु आबम बागै सिनि जे मेन टारगेट दंमानि आ टारगेट तो कसारता मरजाक दंसायदेमान बोल आ कसारो जुदि तीर नांखांखाय गुली नांखाय आबोखाय नाम्बार गोबां आबोनि गाना जुदि सकबायखांखाय निनि आउटार मेक पाइप इनार आरो किछु दाम करि मेनखाय आरो सगिना नांनाय आ गोल्ट आबोन बागै कारण लेंजाकबाय केनरक हाकसाल फाइमानि बाक्सारो आसुकथुते मुक्तरि थां तंखना सिनि चेयारबो खालिं थांगा ताई बसक सानाय दं आं ताक साइमालिया समबोध पाइनान दिगि थां दङ आसुक साइनो जतनो खाकसाम्बा हामबाय रै आनि कगरुन पाइरि सिनाय तिप्रा मथा आयोग लकथं बोबागरा आयोग लकथं ताई चिनि तिप्रा सारक काहाम खलायै आन्दोलननि बागै तेब शक्तिशाली हिंदु हामबाय बेलाय हामबाय सर निनि नांगौमानि कक्सनो खोनाबानि बागै फायदिंआंखाय ताई किसिसा नि बागै जों जतनो खालगय तंलायानो आं कोइनाय ताबुक सिनो आरो कक फाइनार फाइनारनि बागै सिनि अनरेबल EM एजुकेशन सिनि सार रविन्द्रनो बिनि नांगौमानि कक सोनो फाइ खोनारमानि बागै सारनि बागै जत पालके किसा याफा खरब दे किसा যতন হরজরানি হামবাই তিনি নিচিনিম পয়লা প্লেনারি সেশননি প্রেসিডিয়াম তাই চিনি বুবাগ্রা কক থাইসা বাইন অর যত আসুক যাক চিনি ডিক্টেটরিস রংনো হামবাই তাই হামবাই মারো ও সিয়ার কাইসা কানে মুরিক তংনাই রংনবা হামবাই মারো পাইথাক জরানিবা আবনো গল্প কাইসা মুইতো মানো
बर' खरकसा गान रोजामां जतन थांबाय क्या खोनाथ' जाता एबा खरकसा sok sok asukjak ani khoroksale khonatok janai tongble na ani ganke khonatok hi o sotorong ani abuni bagi sang nang resabui paikhang sotorong itlang na nis tongo jai hok belai khana tongthoka nangkukmani kogrok जों तिनि खोनालायखिया आसलो तिनि चिनि मो सालनि प्लेनारि सेसन का पार्टीनि बुस्कांनि संगठन बाहायके राग्रिनानि बिनि जे प्लान संगठननि लगे लगे बुस्कांगो जों तामुख्लायनाय जतन साव मुभमेन्ट किन्तु मुभमेन्ट ताम खालायनाय आबो जों खोनानाय एबं अ खोनामानिनो न जों कामियाम जायतलांगै जारा फायारक न जों काहामखाय मा बुजगैनाय चिनि ताबुक जे ब्लक कमिटी दंमारक হয়তো সেবাইयै সাব জোনাল কমিটি রক খালাইজাক মানো তাবুক অনেক বড় রক বংনি পদ রক কামাইফা মানো ম কাইসা চিনি থানি বিরাট একটা চ্যালেঞ্জ নং কুবুই ন হা তাই দফানা হামজাকাই নং যদি ন পদ ন হামজাই গিয়া दफानो जे हामजा खाय बुदय केबो कोनो खायग्लाक केबो कोनो जागा थांगलाक तिनि गोबांमा बररक दल या कानायरक बंनि उकलग बंनि बैकग्राउंड तामो कोनो ना कोनो किछु दङ नथबा बुटमा बासालिया पदमालिया চেয়ারম্যান মালিয়া আপনি কারণে অনেক জন থাঙো কাপনি বাগৈ जोंहाबो खाबाय थाइख्रै যথেষ্ট চিনিতাবো চিনি সংগঠন তংখ 2000-1000 রাং রই যে বড় রক্তলাং জাংনাই রক বড় বেশি দিন টিকিয়া जों যতন সাইমানো बुस्कांगो विलेज कमिटी नि इलेक्शन नंगनाय जों जारा विलेज कमिटी ओ तंगनाय रक जारा चेयरमैन नंगनाय रक किन्तु जों म 2 बसरनो सिनि किसे फुटानि बारि थांगा मेम्बार बहायनो न खुंसा फाइके सिंलिया आमति अनेक जागा दंगो जों जदिनो निजिनो जरि संशोधन खाय नाहारि मेयाखाय बबाग राजेश बां तंसितं आनि पकेट खुमलुंग खाय नंगौ हनै वान सुक नायरक किन्तु साबधान पाब्लिक नरनो यागारग्लाक जोंहाबो मुथुमा नारगनाय सिनि बुस्कांगो परीक्षा दङ आबंगा विलेज कमिटिनि परीक्षा এই পরীক্ষাও जों जिदिना नांनाय पास खायना नांनाय আপনি পরে 2024 যিনি লোকসভানি ভোট অমবচিনি থানি বিরাট একটা চ্যালেঞ্জ বনি বাগৈ जों काहामखाय साबुमा थांनाय जों যতই सादे চিনি বড়রক মুভমেন্ট হেনি सापानो जों কয়েকটা জায়গা ব্লক ডেপুটেশন নিমানুখা 200-300 नि बिसि बर' कारि मेया आमते थैमुरुमुरु ब्लक डेपुटेशन रिया फानसुगु नगो या कबाक तंगदि ब्लक डेपुटेशन ना हंकाय चिनि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने हाय तुला सिगं ने के खायदि थां कायसना वायचनो सरनि बेरा सुग्रुप सबाय रिबाय केबला साप पुलिस बियां थांगा उल्टा CRP रक से बियां थांगा साइमालिया
আবরো সে হিন্দু আন্দোলন ফুংতাম রেজাখানে উল্টা খালাই কেলেং লাইয়া অরকাই সাও ববাগ্রানে বাকি জান সিরি নাই টিয়ার গ্যাস কাইসা বাইনা প্রায় 1 কিলোমিটার খারো আম তুই জাত আন্দোলন লে কামরিয়া হাইছি বনি বাগিনো তাবো আনি থানি নন থান অনুরোধ চিনি 23টা ব্লক দङ চিনি এডিসি এলাকাও নরংনি আশ্চর্যের হিম্মত দंखाय দিল্লি প্রত্যেক বিসিনি 4টা বাইক নখর দি খরংনিকে কাডি ব্লক গানাও বেড়াইতো আর ও বাসাই দङদি বিজেপি নেতা ভাগা হুম আসে কাকেঙ্গু তেরমান নাই ডিপার্টমেন্টও থাংদি এআরডিও এই ডাক্তার বাবু বরঙা তো ডাক্তার সিমলে আর জায়গা পাইছে না মোরগ সারা দিত বুঝকা দে আমরা সারা দিও না এটা সে এডিসি আমরা কথা দিয়া চলন লাগবো আ জায়গা ফুটি উই সেপ্রাক ফাইয়া না কেন আবো যদি খাইমেন ইয়াখাই নों এডিসি ও ক্ষমতা দङ ও ক্ষমতানো সে নों ফুনুং মাংরাইয়া ভাই নাই नों उल्टा बनो किरिजाक दङ बनि बागैनो मुभमेन्टनि गोबां रायदा दं बुसखाङो जुदि बन रिंमा बाय कोनिया बन गा जानजानागो गेरगो थुइ दंदि बन्दा गगै गारि दा लाइखा लाइलिया किन्तु जेदिनो जों प्रथम आन्दोलन खायनाय आबंगा सारा त्रिपुरानि सुराइबारिनि सिमि साब्रुम जरा JOTO लामा और गेरक जाक जेदिके थांगायें गेरक जाक जेदिके थांगायें गेरक जाक कुतुलना ताई जागा करै खर बुसुनो रमुतलांनायनो आफ्रो से बर ताई साहायनो हाय बुबाग्राना काम नांगुनाय यस बुबाग्राको बोलो दिल्ली में आना के लिए बुझखा हाय खाइनिया वाय खाम बुलाय मा बायसे अमित शाह खबर खा मांगने मा खामसे लाइखा बुरि खनाखाय जागाना मा फायनो आया कहिंया बने बागेनो ताकुकते बुकुकसं जों बेलायखौनो प्राउड फिल माखायो थानाय 7 तारिखआव जोंनि जे विधानसभानि जे नाटक यामो गुबै नाटक बयकै छौ आबोबा ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड बागै खायके जों खामले आबो ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड से लायो नन्दितारि आं बियांति जे बाहा लांखा बा मारबले थामां है टेबिल सागा मा खाम बासाय थिरलाय दया जोंबो एमएलए ngै फैया शासक दलनि तंखना माजे माथे म हुब्राय खिबो किदाफोरखौ हुब्रायनो को सुजुग्रै अमतै जों जे पाब्लिकनो जे कमिटमेन्ट माने पाब्लिकनो जे जों कग्रि माने आबनो जों अन्तत नारगे मानखा बनि बागै आं ताउकतेबो कक सानाय बुसखांनि सालो ओ विधानसभा तंगनाय रक तमा सीपीएम नि तमा कांग्रेस नि तमा बीजेपी नि क बरक जा बुजि बुजिया सुद सेप्राक दे मरासा तालिक जागोनैसा गायजालांनाय हायबोसिरि खगदों तब क बरकनो सावै बरकनो मलां सारिना नांगोन आफुल हुनकाय बरक मा नायथुंनाय ट्रान्सलेटर ताबुकसे नायथुगै मा दं हाताखुते बुकुकसं बरक खोनाका अरे दशरथ देव विरोधी दलनि नेता अंगो बिनावखा लाब्रा खेसुरी चिनमखे एकदम खासा ताई कुनु गरै जात स्राय निना थुरुकसाबाय वानसा खांग्राय रबाय विरोधी दल नेता माने अब कामरिया अब थिज नगरिगो खुंजु खनाय जरा खुंजु खस खनालिए जों जगन साखा ए बासारेक विरोधी दल नेता कक किसे मिसे ओए बुरा तामसे कक और आसे के पेरेंग मासे तामसालाय हिसाय दुनि रे बनि बागैनो ताकुते बुकुकसं आर ओ आबो के तामने बनो शुक्ला शरण खाय आबुल सुजागिया बाका ठीक न खति भर अमथायबो ठीक मत राजा गया आबुल बो सुजागिया सब समय काम हाय काब्र हायके सिदा बो जदि आमति कक सेगते दम सानाय बा अरे बो स्वर्गीय
এনসি দেবর মানে সিধা আস্তা হাতলা খিগলাই রিখাবলে হাতলা খিগলাই আদবা অরি খুংনাই রক কৃষ্ণকান্ত সনবা বড় গা অন্তত প্রতিবাদ খায় না খাবলে ওই শুক্লা নং তামুং খা পুকলা নে সিংনা নাংবাই আদবা সিংবা হানি বাগিছে গ্রেট ত্রিপুরা ল্যান্ড সানি রিরা খুগুরিখা नोंबा बर' सिबिएम नरना बागे त्रिपुरा लेन सारनि साइतो सिनि दल फाइके मुरुबो रिखा मुरुबोय वाच्छने गटाना रमबोय दागारि मन्त्री ओ बिनि इंगिसे आखिनि आ सपन देबरमा सरं प्रेस मीट खाइसाय त्रिपुरा मथानि रिंयानि बागे नापति इंगो उंसाइसे रोंनानि गाइचिनरो सोलोंबाय दे रोंनानि गाइचिनरो मास्टार गोबांमा दंगो जोंखौ साब जुनाल चेयारमेन हकै नों थान्दा केन्द्रले बाथिरिदि भिलेज कमिटि चेयारमेनबो नों थामं मांलाक हायादोबा बनि बागै ताकौते बुकसं बर' खरका साव सार गताम मुक राजामाबो बेजवान ले दिउ राजाबा बेजवान ता राजाबा 13 जन एमएलए सानफ्राबो फेरनता तामबा माने राजाना बिसि कुलका इमां हामियानो गक थुई मालिया फो ओले हंना मो राजा है राजा याबले राजा कब कई जिगे को एकदम स्राई स्राई चिंगेबा बनो से कमरथं दमरथं के इमां बर काम नुक्सिनबा याकुं याक सुइनाय बाइबेल लकपरि नायखाबो हदिबर खै यसाजाबा हाइन फक बनि बागिनो अनेक बरक मा साका ओ आंदर से कथन तोतरा बेरे छा वाइसा गनो विद्युत वाइसा गनो फेरां ताबो आंगासे हामिया सायाबले एनि साव बुयानि बयरंनो आति रक रक तंगले हंकाय बनि बागन आं साता ताबो ओ रांनि पद रांनि माला कानायसा ख्रिस्टाननो पुलाके ताम साका बस अनिल कापुर तेना फुं वाह प्रे अनिल कापुर 6 मासनि परके ठंडा मंत्री दा मानसिबा चेयरमैन पर्यन्त मालिया ताकसे बुझो राजाना हामिया माने अवश्य दसाबला बगे ताकसे ख्रिस्टान हामना कासु गनाय दे रामपदनो खानावरो आरएसएस या करे ख्रिस्टान हाको नै ख्रिस्टाननो बिसि कुलनाय रक दतिन ख्रिस्टानगो बसे एसटी बाद्र तनाय भो इके खरो एसटी बाद्र कांकाय 3 जना बाद्र खाय मन्दिर सभा पटं शुक्ला शरण विकास शरण प्रमोद शरणता आबर 3 जना ख्रिस्टान एमएलए बले आबर न जखन बात खाय रेखे परगो शेष 31 में 3 थांगाते बुसक कामपाइजाक इनकलाब जिंदाबाद नरक जतन बात फायु कथा उपाय तंबा अमाय के हिसाब खाइया रतनाथ छापो जत एमएलए न मंत्री न अरे सीपीएम रे जा पारे कौ किंतु मोथारे कयो ना बेजवा आछे तारार काছে सब मंत्र नि छापो बिसि साकाय ना ओई बिसि के तो तुम्हारे ना तारारे कइसे तारारे आसके किरि जागो कारण बुबाग्रा बायां जुगाजुग खाइदोंहा 4-5 जना मंत्री को एमएलए सीपीएम ने बीजेपी ने यांगल गानावो दनपुनि उपनि बासन बिसानि बिसिङाव जदि पटं थांखाय दिंतामनाय निना बाइक बाहिनी दा साइकेल बाहिनी खाइखिम नों हेरबा बरखे बाइक बाइसे सन्त्रास खायो संगे साइकेल बाइसे सेफ्रागनाय आबो ओंखा बरनि किरिमानि बनि बागै ताकौते बुकसं बरक सौ बाजेते कम दिलो আমরা বুঝা সুইজা একটু দিমু সাথে রবাবো অবদিরন जों मावान सुनाय बने बागैनो चिनि नम्बर 1 काय चिनि जे अर्गानाइजेशन चिनि जे संगठन जों शक्तिशाली माखायनाय ग्रास रूट निसिमी चिनि विलेज कमिटी नि वार्ड नम्बर निसिमी 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर वार्ड निसिमी चिनि क्लियर ना नांनाय आबोनि पुरा बुथ कमिटी
आबुनि परे ताबुक साब जुनाल कमिटी एकदम काहामखा खायनाय अ जागाव सोरनि नेतृत्वनि बर' कगिया जों ताबुक प्रत्येक चिनी वारियार्स रंना अनुरोध नरंनि प्रत्येक एलाकानि যতদিন পর্যন্ত ভিলেজ কমিটিनि ইলেকশনनि आसाक ब्लक नो जों पाहारा मारिनाय ब्लकनि कोनो तामनाय बनो पीडीएफ ब्लकनि कोनो 15 फाइनेंस कमिशननि रां ब्लकनि कोनो पीएमएवाई ब्लकनि कोनो निने ओ जे तामनाय बनो लेट्रिन आबो जेनो टिप्रा मोथानि मनिटरिंग कमिटी नो सिंयावै रिमाया जात प्रत्येक आईसीडीएस प्रत्येक एआरडीडीओ थाङै जों बन मारमनाय चिनि ककबाय एग्रीकालचार नि पावर टिलर मा बागनाय बागि हांकाय जों सेगै तुबै फायनाय कारण म एडिशन एलाका जों जदि डेली 60-70 जनाखाय तंखाय आ फुटानि ओङै मानग्लाक 2000 रां रेव नांबासै बीजेपी हापायदे ओ इंटरव्यू रिमा लग लगेसे नंनो साख्रि रेव न ब्रिसि बुरा रेव न तावखाय 40 बছর काखाय जिब्रि ना फुं सिनारे नेता मासा बुट बासानाय बुफानोखा रिमाया बुइनोखा बन बन साव बुरिसि बुराने बात्रनाय नि बाबु मामा खांखाय मायाखौ तांगै माया सा निनि बाबुनो से रिमायखौ नोंसोरनो रिमान राजनीतिबा मा साता आमथैखाय जोंनो थको गैथां दंगौ बनि बागैनो जों मा सानाय ताककथाय बुकुबसं निजेराबो संशोधन मांनाय जों एका आइन तुबैदामान जे हारे चिनि सालारक बुरिरंनो निर्यातन खायनो सुरु खायखा बुरिरक साला सासा गय नों साबानि आरि कामियाम सै हमन जागांखा तिनि राजनगर कायजाका खानाखाय हेजामारा कायजाक दंखायखा खरकसा ना आबो अप्रिय सत्यको अमनो যদি আইন খাইমেই আঙ্কাই চিনি সমাজত বুসুক জরাতে উচ্ছৃঙ্খল তংখা শুধু রাজনীতিনি সিমি চিন্তা খাইংলাক সমাজ তো রক্ষা মাখাইনাই जों যে ড্রাগস কাসলাইনা বাকি কক সালায়ও কিন্তু আনি বুড়িনি উপরে যে অমো একটা একটা নির্যাতন চলিত মানে অব তো খুবই দুর্ভাগ্য বনি বাকিনা जों যখন সাইদেবা আং সাইদেবা আবো তানি সাইজুনি দায়িত্ব ইয়াবলে TIPRA सात माने TIPRA जिग्रक बुनी तो फबे काय जखा बुंने एसटी सर्टिफिकेट कैंसिल मा खायनाय हिमानि आबो कि अननाय कबदोबा कि साला मासा मुसु वानसुका साला मरासा हले हनाय दङ किन्तु बुसा जोंनो कायना थांतले तैसाला मा वानसुनाय बबो ठीक अमा हायकेनो जों जेखाने नर सेंसास कायनाय दि चिनि पाराम सायो बुरै बुसारक बुसु रान्दि बाङि दंखा मांने मा खाम बुसा पुसिना बागै बुसुक कसंगै दंखा आबो किन्तु केबो चिना खाय जों मनो कायसा सेंसास खायन दरकार एक आइन तुमनान बागै शुधु पलिटिकल खायावै आ जागाव जों मा थांनाय समाज तो किछु परिवर्तन मा खायनाय लेखा पढ़ाबो आमतिनो चिनि अनेक बड़ रक बुसानो स्कुल रहया एडिसिओ 1633 टा स्कुल दङ 160 टा सिंगल टीचर 155 टा वैल्यू 10 स्टूडेंट सरायरंग स्कूल रहला लिया तामनि कारण आबो चिनि नैतिक चिनि सामाजिक भावे जों अबनो निश्चय जों मानायनाय अमायकाय गोबां स्कुलाव जों नुगौ हस्टेलाव नुगौ ड्राग्स व्यवहार खायो वार्डेन सुपारक सঠিক भावे तदন্ত खाया माने नायकलिया स्राबसा तंगैनाय थांपायो सारे रक्तामुं तंग तंगया साइमिनिया आबो सुदानि एडिसि हस्टेल सिमिया स्टेट नि ताइबो आरो जेतु मेचुर स्टूडेंट दङ अबतिरंग जों मानायनाय सुदु अवेयरनेस खायो ड्राग्स नो कासुमिया कुन कुन जागा किसा काहामकन बारि मारे ना नंगौ अबो जों मानायनाय बनि बागै जतन टायार्ड लेंजाक कारण जों जतन साइमानो बनि बागै आं नंनो मा कयो फायदि जों बुसकांगो गामियाव जत आमसे तंनाय रक ताक्लाय आन्ध्रस जतन मुनुय सारिका खालिनसिमगा जों जतन आन्ध्रस जन फांसाका कायलायनाय आन्ध्रस कायलायनाय दा
যত জায়গা जों मो आंध्र संखा मो पार्टी नो अनेक सम अनेक लायो त्रिपुरा मथा दाक्तिनो पाइथांनाय मथा बुक रिकॉग्नाइज पार्टी मो पार्टी कमरलिया ताइ केबुन उप्रो निर्भर खाया नांगलिया मो पार्टी इंकाय सराय सराय एकदम भारतनि निर्वाचन कमिशननि पूरा सर्टिफिकेट मानजाक अरताय केबो देरारि मालिया अबबायसिं ताइ किबो किरेलिया मो आसिक जात कराक गाचिनि मो आंध्र स ताइ लागा ताइ कमालिया बनि बागै बुसकांनि बिसिनि सिमि जत्तनो जारा आगरतला तंगनाय रक नोंनि सात साखाव तबो फान आंध्र सखायदि जों टेस्ट चेक खायनाय कादा खाय काकाया बनि बागै जत्तनो ताइसा हामबाय रोय बुबाग्रानो आं नुवायै खुलुमबै आंनि कक अर्णपाइका हामबाय हामबाय सर बेलायनि नांगुंमानि कक सुना कसारि कलांमानि बागै फायदि हिंगांकै जों दिनैनि पाइथाक सिनि पाइथाकनि कक सानाय आबोनि परे सिनि जतन जों दिनैनि प्रग्राम तिनि साजरा पाइनाय आं बाय किसि जानो बायनर जतन खाल लगै दंबायदि Now I would like to call upon on stage Honorable President Sir B.K. Rangkol to deliver his speech. Hello. Ang joto bukuk takuk tay bukuk sono koinay ke bo holya karita thangbadi jeng pai thakni kok narok mong khanalayanu chini TIPRA mothani borom ganang President Sir Bijay Kumar Rangkol bo kok samanino jeng khanalayanu ang joto non koinay joto no achuk baidi ke bo achuk thaya karita thangbaigradi JOTO HAMBAI Tini first day plenary session ni Tini manganang Maharaj Pradut Maniko Tayoro Manjagnai Tini leader of opposition CM EM MLA, MDC, kacam MLA, kacam MDC, kacam EM, tai chini Buri Mothani chairperson, president, tai netriro, youth federation ni president, tai joto official, tai oro juda jaga ni phainai joto delegate, ang tini kok saya, khana sanai tini Horbong kaba retire ong nani zora kaisa kok saono painani sakang tabok je chung onek kok chung khana kha chini speaker rok bachung na khub highlight khai kha chung no bakha khushi khai kha enlighten khai kha abo joto thik tongo kintu tini pray 40 বছর 35 বছর sakang tuiduwo O ompini tuiduwo jeng sonmelon khaipuro apurcheni Maharaj Pradut Kisurni buma phayo apuro krak khechung boromka 1949 Tripura jokhon Bharat bai jukto ongmani tarik hoiteno Tripura o chini borok ma tongnai chini borok ongya juda hani phainai joto rukhlai nani Abutai kaisa nokbar phayai chini bising hap kha abo haitene chung siddhanto na kha nawoi chung hai matongya andolon khlai kha chung bazar bond khlai kha bazar meeting misil khlai kha abutai chung khlai nai na tini jotono narau sakha je chini Tripura land greater Tripura land chung mannai nangnai kintu chini kuno step krayung khlai o kathoi nong nai boni bagai chung je khlai phai mani chung achieve khlai mani tabok u generation no narau tamu man nai narau no chini future narau no chini hano narak nani chini jati no narak nai kintu narau ball line thang nai tabok united ong ya khlai tini Maharaj phai chung no joto thansama khlaio
ও थानसानि मेसेजो नों बांबो मा फायो किन्तु थानसावया बिसिं बेसांतै गरबर ख्लाय जों कुनो एचिभमेन्ट मांगलाक चिनि बागै बतिने आं 56 years 56 বছর आंदोलन खालायफायो नराब 2 বছর रखसे 3 বছর रखसे केता मुंनाय जों बखलायखा मानबो मांखा जों नरा 2-3 বছর एसे वालायो तो मा बुलायो तगलायो गोरोंसा तंगमाया अबहायतैले मांगलाक जों नुगै दंगन नरावनो जों स्टाडि बखलाय दङ जदि एचिभमेन्ट नराव माननि खलाय kokma khananai chini house ni kokma khananai discipline ma tongnai as a president asukna ang sawoi tini first salnoili chini plenary session ni first dino orono mathak jakha jotono good night see you tomorrow again god bless each one of you BELAI HAMBAI chini boram gnang president sir BK Rangkholno nangmani kok sai khnarman bagai BELAI HAMBAI sini sarno BELAI nangkungmani announcement kisa jotono khnai thangnani ningthang sini khnabo haina haite isa second day plenary session sini khnani timing kha fungni 10 ta ni simi abon bai ang koinai joto delegates rongno norok jotono oro noitani bisingo phai assemble ngani bagai and je tini jara registration khayei coupon rognai toiro please angno no koinai kisa coupon rognawai registration khainani bagai sini joto leaders ono bahai no koinai hingkang tabu koinai sini YTF ni working president sini borom gnang sir Jiten bono phayei sini thujangnani accommodation kisa saklainani bagai kaisa saklaimung korbuk tai omorpurni je takhupuk song phainai borokni bagai oro rehab center je